me dey Soup Martin me dinama okuma chance ba yene mu ayi dwuma na ache be busumi nsiane a yene penifo wi ehia e na say ye dwuni yafo wuti ene ye wa ha ye beka kwan ya ye betimi afa akra yesika saska no ye betimi anya ehu faso na yetimi ade ye dwumapa ama ye enti anopa we muhu ye wa ha eno ntina ye wa ha Actually, before na sana na kasa ma so teze o ma so de ni mbani bobi baba ya chen ni shi ma san ko je monum ko ani yesha na nya dum ni de ma so ni ba ya monum wa he ni amania bode bre ni ya je de yiti na ma ni ya da munyina ase nim se omu wia ye benya ehun tiase ekofa kwan ye betimi akwa esika na skana ye bekra no na nchese eno so yanya ehun faso ebi ti se wetin butina ye kama ukra ni yi a nim se butina ye de ati akoto wetin but fertilizer eni nyama ye de ekeka ho a betimi aya ebebo enti sisi an de meja kwan no ama me penifo na omoso di omoma ne ade atumu ni na nkomo bi e wo ho bia no mesira aka se de obeka bi e wonti ase bia no bisa omo na omo enchichiri mu eden enchiro na wonya wonti ase edamase Martin na nidin kan no the frame package esele Bruce Meda mpeni family mo baye ati bia na mo so fugo ho a o se mo do mo se na the frame package esele ye do participatory development associate infinity akan PPA enkwabata na eye mi ne kase pa na won kan na ba ko ma se tek so oho ina mi Monsieur from Andrews, so the message is pray for account Mama Chio, Nani. I say na ye wo kan pedofo a wo ya no ampa se no mo bi edu ni na dontin se chi dontin ena o danso ndo ni ha o kuma se secretary a eno mo ye adwuma bi ne Samuel Kokuamoa ena Mr. Du ne pedofo no mo nyina eka ho a eno mo ye adwuma ne ekuafo a ye wo ko merchant nyina ana ye hia no bi so ho ma onya kwa me meturi na yitimbu mu ndi makoma na emu wona wo twetwe ekuru hu dwadi ma no pedofo mo ta no bi ma bo mu di e dia chere o ena na cha media be pese mesledi na makasa kakra yo wele idamasi na ansa na mesha se ma be se bi fa edu makoni ene iniema ye PDA eye dumaku a ye kokokoko krom kitwom ekwan hwehwemu efa kwan a omo kuntu ebe koso omo asitsem ebe ya han se adwumadi ena ye adwumadi a eye PDA nebi na ebe bosome ena enumuni ena cocoa merchants coconut ena nesters for omehunu ye se ye dwuma na ye dia ya ye de kokonkon so ya na mo so emfa emra embetam tomu dwumadi ende educate na dwumadi na ye de ban enye dwumadi a eye foforo dwumadi a ya ewa eni ni titire pa akuafo omwa yinkojitoni ye ko baby ti say manso kwanta manso area ho
ya titi so ko ni bebre wo ho no ma e boa afiafo apenmadi ebi wo ho na titi ko bunsa so area ho nyina ebi wo ho no oba edwe so ani ni dwa ben so a ya titi sa ko ni ho nyina e boa ama afiafo no masem aye ha amomo na ye ba ye be kwan ha so a ya titi ko ni bebre wa ha ko hwe ha ya ekoni bo ho oduma ase ekoni bo ho no mo boaja abesi ase ebi wo ho sebedie ebi wo ho de janso oho nyina ya titi ema amasetena mu aye ha amom na butayenti a eye cocoa merchant coconut any nest so fire sense first adumadi emre omonkrofo ha ne say number 1 oma ye hwehwe mu hu say se cocoa breba na asetena mu de anamebo a banjo mebo a na mom se cocoa brene kwa na asetena mu de be sabio nyema kakra de betwitwa ho kra mpolo na yedin ntom se no nyema be wo pdf na sa adwuma ho ya omo ya omo de koko san konkonkonko wesu omo so bi so mna ya so yakuafo na omo sa ntowe mu na ema omo asere mu enye ha emitina ene ehia wa na se na adwuma de ne tie ye friend no community or village savings and loans association community or village savings and loans association na ekon eyeku a fitinipa 15 ekosi 30 eyeku ba 15 ekosi 30 eyeku ba na se mutiko na e baba boa mo ama matu muko ni di na ye adaka aye dade adaka aye de bebre mo ono na ebe sa adaka na ye adaka mo hia na otwe na mo behia mo hia mo batututu mo sempo na mo taku agum na sa adaka na ye de ba no ehun safo an eye mensa na sa safo an enam se obi de adaka ni kosi ni fie ntino mo am be say nipa sa mo on be kra safo na mo enuafo enfra safo nipa mi a mo ti fi enfra safo a impelfon dum na mo be yo mo madam ko na no mo enfra safo members na mo be kra safo na mo be hia nyina mo be hia sada no da mo be madaka na ye de be ba sada na o na mo da ka mo ba mo bi no ma ti so di ya na yo so ni na ya dia wa ama se aya ni bia na obi ati se ebi koso eye nkongu ni bi sa pepe na imagine ntino men sembre no me de manu besia na esembisa ba ku mienu bi beba na eba ama ye nya kwan kwa ma ya tete mu ama obi a on ti bia se no ati ase ewi me de manu besia ba to kon ka se mo se bisheni pa film ko si dum na ya pura sa no so ya mi kana fa me so ko si film ko si dia dia sa ibi ta ni ya bisheni pura sa so mi kan ka say 15 ekosi 30 ebe eko ba with another 15 ekosi 30% eko ba nkronko na me bobo so ni kire mu ni nyina enye nkura enkonye ba ho se okoko twea kra sisi ya nkonu mako me ensa na ho nkronko bebre eko na nyina nyebi wanya kra ko ba ko wanya kra be mensa ina ewo ekunu ekun anya kwa ko mensa ina ewo nkunu ntino se mo bro so a ye chem 1530 be ko ba ko 1530 iko ba ko 1530 iko ba ko na ade ba ko so a esanso ye ani ka wo ho pa so ne se enye sika sam no nko a na mum senya eye Martin omo ba ha ebe mam nchechire no ja so se ba ha da mo be hia se mo batum susu de ba na se ba mam nchechire o kwan a wo ba fa so a obetima pressika kwan a wo ba fa so sika ba wo se ma be ba ya adwuma sa adwuma de ni na ye die ntino sa adwuma de ni e bonus a ye de e ka mo sika sam no ho na sika sam na mo ye ni mu ni sika sam twa ka bia ya ma fu madaka ne enko mu ntua ye ka ye adwuma ye ya etie nyam say ye pese ema iko ketwa no omo so nya fa hodie e wo musikasem nti obo pa na ye botaye titire nti a ye wa ha na ne sanso akadi adanse se obi pa onko be kwan bisa
se saa susu koku no eboa mo ana ntina sese mo ye mu konu mu nsom won se oba ya kwa ya mafo ekuomu ni nyina eye mo makuafo no mo ye hwehwema hu se koko bre na kwa na saa ho kyere de be eba eni nti na ampese ye mfa starting fitama mo ho eye de be mo ho aye achi mu kakrai sina be ya sesika sam no so ba mo be ye oku nti saa pepe na imagine tie ya Bacho na ye to na kudawa e betu na de odi betu bia e be maake mo bedase ye din kan say ye de dade adaka bi na ebre mo dade adaka ne adaka eye moam passbooks na chi no coconut for cocoa merchant for na Nestle for omo logo edede echi na yanso so pd for yesuro edede echi ono na say ono na ye oyankofa asa ekuo enan ahia iti saa passbook no ho a ni nyina wo madaka ni calculator ewo adaka ni stamp ewo adaka ni bibia mu de be duma ni nyina ewo adaka ni enti no mo be mu secretary a obe sa duma no ya de be amamo ye de ba entitiye no na ye de fa we ni sia fasi ya ne de santi en ebra mu ya ye se tu mu tu ye ko bo de musika e ko na o twi bia na ye sa enti no bibia mu de be duma ni nyina ya ba se etim abaswa na se ihia mo bi wo manga na be bisa kon be se mutima fa mutima boy bia na ihia kasi bi edi ejanu ibi na sa kakre ne nya ntimi mo ani a ibetimi akọ manga betima boy kwa bisa me nya bibia ka mo me nda tere bi mo okay me da se bia ye ni twa se cocoa merchant coconut Nestle omonya bank na yanso sie PDA Participatory Development Association enya bank enti no mo di mu no sika na mo toto no onwa na mo de eye ina se odi kofi sika fi baby dia ba mo de on de eye mo because ye pese ye de esu a obetimi de akrasika ehemu ni enti no sa esu ni behemu mo wo bo se meto ade de bia meto ade import meto ade mpofrim wa no she said dem tususu nti na otwe bia no e wese mkoto beti ma mente so nti bidu ba bi no ade a ototo ni nyina no e so kra beti na fi wanya sika ade tususu ni kakan wanya sika tususu ni kakan sa pepe na etie na bank samu de ye ne bank ni tweka bia if you say ya tipa say bank for bi be dia man for dreams bi se say personal boss of cry bank de bank tweka bia enim kra ye mwa ye madie mame fono so mun kasa bisa se wa o aja bisa se no e pa se ko no ta ni shia na mi ye dike bisa se nipa dum ko mo duasa se ye fo sa duasa no ya ka chire no ye ni e shia se ni nipa duana se nipa duana ka ne ba fa se ni duane fira bontin na ka ho wa mo ono ne ara ho sema aba ekona mo babeti no ba ku mienu nsam ko ba ku mienu nsa e ya kono ama afofra ka cocoa merchant coconut ene Nestle ko mo be pese be ka ba ka hu bi enya sa na ba sa na ye ya ho hyehyeye se be hwe kwan a e be fa so ene akasa nti ba sa no krompa e be san so atwe edom abre eye cocoa merchant fo ate ko na se ena mo se mo ba badwane cocoa merchant for de ende na mo so mo di munyama na de ben ba ho nti sia ne de yamba fokonu mu ni nyina ho ne de afi na ye kwakọ gene ho se ye don be ka ho ana ba sia ne de ye ba ye de eye cocoa merchant coconut industry for nti na ye wa ha me je se bia free man ho você ia bexia na outra bia ia lá to quando caía e betu sikafia wo susu no na de se ehia so na otwe no mu nyina ama na no so na yo kofi ko fro mu ana de se secretary ye bebe boa mo ama ma hyehyɛ constitution no ba ye mmra na mmra no ba ko ne se two tests se mu hia wo se mu nyam mienu ansina matini aye meeting amana yi which they say
nipa ba ko mienu miense ena enum bi entimi emba kono se ye ba betu susu wo bra dodo na anye de be enu ho enti ansana mo betimi abi adaka na si ye chemu miensa enu mienu atini ade be aba ansana mo atimi abi adaka na so na mo bi adaka na so na mo tum susu ni wi a mo secretary no sika na mo nya no ode betu dwa ama obia de atum tirim ansana madloke mo yi no na what we send the some ba ansana mo bayi kwa no mu secretary na besa bisa sai last ye share ye no sika send na da adaka num obeka obepega nsa obepega nsa waka oka na fe mayi mu sika kan form kan sika no mo be kan say ampa sika na ye de to ho no ono a na ye de be ansana masa so de sa da ni dwuma na ye de be what's me no o daba na ye de he ba boy ne kuafo ne pa be se me ne cause atatu for ko adi ta mo tene ba se ka kali na katika kaadi ato mo che bi na ko me de era ya bo bat o hene ntimi ayedu eti dimi se de betini eduma pa ne de ya de ne me charge ma de abai ntu ka se mo no che bi se afi na ekunum pinimfo na kin wo mo ho no no ekuro ma na era ahia na de wo so bie bia no ne sare aka na sa okay me se na what you bia me de be wo be hia no ma tusu no na what you bia me hia tusu na ma de bo mo ho be sa na mu tuatia na mum afi no so a na ma de be wachi sika no eti ha ba bi ka ba se mo kakra wo no e bia asmeka e butin na sen ka fi na ke bia so nanka e mo ye du kakra era na mo bia se be betin e bia ba no ho era e bra e bi so betin ba se bia e mu bi no ho che betin aka school sem e na eduma sem so du ka ka ho na bi obedi sa mo no e bia ye so ba wi atan se bia afene nso era anso nti ba sa ene no e betin aboa no ana se di sa afene so When you hear me, na bi me ka say mo tu susuro boso na watwe ba ko mienu nyensa e ko na mo sika na be pega enti fi ho na mo beti sika na de be abobo mo ho be sia enti sika na e ko damu afe na adaka no ho ban bo ba ko ka ne say se uti abusen wi a e kwa da ho se wo se o de fo na bia de bia sika bebre enye de be emebu adaka ni na wa manfo wa na do mo di dwa e wo amanfo ho wo ta mo so a na obetua ache kra bo so miensa ye temi ya na opa do sanje foforo na e ko sa de bia ibu ho mbaba no na adaka no kwa mo de ba na sika no mache mo de bo sama na de ba ka kra bi na mo de ko smo obi we ta mo so na de ba sa ka sa afeno ta afeno so a enu sa no bia sika de be aba na ya ba be boa mo na mache enu mu sika nya enu mu sika sa ka bia until you say the adaka ni siwa ko fe but me so be too much that once e ku e be tie na boy nyina na wo bia e be to e be me say e be to bo kaka e be twa sika bia ma ye ho na wo twe no e say ye tua na e important say sika ne de na wo bia so tua na say bia 10 cedis na to ha no be tua that's it where they and so ma be say they and so ma eya tembia na ya na weni ye nani na ye be po akire mo nti ya na ye mpese ebe ko akire bebre nti ka eko ni hu o mananka ye mfa ne se enam se ye hwemo se se bi o kan kutu no ma ye ne o mu di dwuma ne ye mpelifo na enye obia na se bi o tumi twe nti no eya ye mpa atwetwe bebre e wo books nti ye de star stamp a ya no star ene gina ho eya asanso de ma sika baako sika baako ya enti no mafansi ye wo ha nyina ye ko baako enti mo hia wo baka se e bia se na watwe ye hia ensuma we yan to baako se yan fa baako enye de be enje se common share value yan fa baako je se e bi wo baka se yan fa baako se enje 1 cedi wo baka se yan fa baako enje 2 cedi na ni kwa bo na no bo kwa gina no ene de sans ma we baako e bo kwa gina enti yan fa ne se ye nyina no akobenkom se ye kuwe yan fa so we baako enje 2 cedis ento no no chese mi hu so we baako e wo me bi kuma esen ma no 2 cedis bas yenya ye nim se ebi ahoden aso chen de be ebi enam senti no an kam ke buku bia mu no ya box aye de san stamp esi ya box enum e wo nanim ento fa ja we buka box enum le wo nanim obia bu enum akonya enti oba ye 4 pass book na
baby say into so we do was na person with me to obaka say oh we be person me to so ma me nsa na secretary no your ink pad go no abo no da bom 1 2 3 dam say sada na mu share no o ton so ma say me nsa it me nsa it ka say na be ma ko 6 cities sa no bu from baba e bi asada ndia no ho ye de otimi ton so ma enum ni nyina say no de ma ko nu nti sa na mo ye ne kaka obi an kwankwa bi ne book na adi boom no adi boom no adi stamp mama sa papa na dwuma de ne etie na afen so no se mo de mo suma ba ko sei ekogina 1 cedi a wetin ato kese kra ebe yes we de so hwa ba ko e ma no se mo de mo suma we ekogina 1 cedi a wato kese kra be yes number na wato skasa na baba ko 50 that is saying 5 cedis it wo ma che say ukita 10 cedis sa dan untimi ntuni na ya ba cha ko na say untimi ntuni nyina fi say wanim na e say intini sa we na mo ye kaka sa ina mo ma men san so ntwe ma adwen ensi bosi abono so na to me fa ma asem na ba wie se question dey ni wa bosi ake sa betimi agi okonu mukonu eye wa nsuma na wato no na ye tamse no bai enti se watu susu 1 million a untimi mba mukonu mu se mama me bosi a e bia 10 million 4 million daddy ikona shene se bosi ake sa betimi agi wa susu na wato no na ye bo ho press ma enti se ma to 1 million na ikono ye bo mbe se ake se pa ye sai 3 million sa pepe na hihye no ya ye no nti untimi entu sika bia na se bi wa babbo sika ke se bi se ko ni papa dabi wa ma de mo no a wo to no ho sika na obetina sa pepe na obedi ne se na wo ye si ho ama na mo hye mu a no mo na mbe se obi gigi fo sa na si hu se na ye ba ensi tamam ai ye mama say okay atu me fa say me sika me fa say 10 cedis nti me 30 cedis bosia sa bosia na me die no interest ya beba ho no ye bosumi bi ana se ya ka se be hye mra bi se edu bosumi mi ntan bosumi na ye se utumi etua osika ni wi ana na se tema wo pe na wo de betua osika na thank you me kan say oje bosia ekoni ma o se achakra wo ho ya bosumi mi nsa na wo sika na ba sika na wo ho a bosumi bia no interest ne de be ye adwuma interest bia bosumi bia interest ne adwuma nti wo di sika na bosumi papa betimi de aba na de interest ne de be aka ho open so a wo di a bosumi nsa na de aba na wo di interest ma akoma nsa de be aka ho sa interest we na ye sika wo di ka musika ho afene so a mo beche na ba me na peda yes sir for me eko na wi ana nipa mienu o matu kwan o mumba nti san crofo ye o musika ye be ne dai no wakakuro odika tu akra wa tu akra na akwantu aba no wa to mo ekone ye di kan ka se ba bo ma mo ahye mra na emra nu mu no oho na ne ma atin kan ebem nti ye baba bebe sam se obi wo mu kwenu mu na wa ma anto aso bosome ba kwa den na mo pese mo de ye no ye mo beka no na ya hwe okum nkrate ma de be ama mo nti sa mra we no ejamo mo so na mo de be ye no ba ko so ne se obeje bosia na ne tam na pa ho na onye nchie wie ya e die na mo fa nye sa nipa no on so ma na mo beka na yaka ne ya da hye ho aye de be ama mo sa mra do sa ne de e mo na mo am be hye ma de ya tin ko na se sa mra na ti se ne ejama tin kan yi mo na ne mo embra esan so kan ho no de eni ekoni na se udi mo amu ko no hu kasam e be kwa bonten ori de ekoni hu a yeyi wodi straight ei nansi ku yeti hwe ko hwe daka no 20 million ko ne obi hu a obeka ko no ma chama no obi wa dire bai ko na mo tini mo fa mo sikasam en kwa bonten na mum sikasam e wo mo amu da tin ko na se nti ko sikasam de ori de yem fa kwa bonten de kwa bonten a yeyi wodi straight I think so no ebia ye join ni koi na obi wa har ma join ko ni bi ebia akonto obi aba o se otu kwan a de do ni sika na wato ko no ho kwan se ya kan no nsoma do a wato ye de na ade ama na o ye dey
ɔde tu kwan ɛkɔ deɛ wɔ mu a ɛbɛyɛ disadvantage ama no ne sɛ isika watoɔ no nko ara na obɛnya mfasoɔ biara nka ho obi sɛ afe ne nsoɔ ne akyea na ɛhu sɛ mfasoɔ sei na ɛbɛka ho Pajo from Nana Kojodu as a child. You will come to you. You piece of the Auntie Maya. If you just couldn't have ya. You may dear with the abrain then. Can need your whole car. Now you to be a boy. Can't get any man. If you say, could be a Yati, Honka, say, Mobua, among Fafinia, Hanuma, a person. The Dukum Hanuma, a person, yes, you worship. You may be an assistant, my drama. As it requires Professor Abuan say, business is same day, woman, yes, you are boyful and father. Cocoa swapping. It is as a kuno, 8 to me, Jina. Yes, it will be more children of it to me, and your baby, and Shannon said, Uncle Fahu Chili Brema. I'm saying, Chomo, the person, Anna, Eddie, Anna, and Odi. The Sabaya, but if we are being a dear Bob Wire, you see him, yeah, but Mamma, a 28 years, I was on my. The United Nippon 7 and Tias Yabina, the United and Wasi, Nasa Yitumudia. A bebo. Say, some Yanni is a kind of rough, and it's 20 ma, and who here. It's a pretty be an answer, Sicano every year, sir. They say, and yet to soon, dear. And Miss and how to be able to soon, dear. Yes, he can some. Maybe ye, and said to be so able to see that when you saw it. And near Mato 20 a did and yes, it's a very year. Ama, that. Yes, she answered. Enya and when you are able to me, I put them able to me. I pay and Nana. That's the name of turn up for my mind. It's a queer near nature. We did it upon Puku. No, Cornea. Now a cool one, what the Aban. Me, I am a bad boy. If he said, a baby, Yahoo here, Africa. Bra. You be in Toboa, now to Biano, a beboye. A cussy say, a brave baba, a beco and here mono. Dear 2 honor, you bet me, Archer, and answer you bet me, I'm happy Siakura, Ephraim. Ya, says you my dear 18 Cosso and Maya. Your whole abatoy, said your motivation. I'm Mrs. Biana. If I show a quay, a get to one, a look way am mine. But you say it make why I send one a capranoa, I could do a maybe a much bread of rana. You bet me, I did near the hotel do a day, a boy, you do me the cocoa, no, I was in the queen there. It's here, a boy.